या इबादती और नेक काम भी ईमान की हकीकत में दाखिल है। ইবাদত এবং সৎ কর্ম ভালো কাজ এগুলো কি ইমানের মৌলিক বিষয়ের মধ্যে কি মূল বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত কিনা, শামিল কি না? জবাব हाँ हाँ जी। ईमान कामिल में आमाल सालेह दाखिल है। ईमान परिपूर्णतार मध्य नेक আমল दाखिल কি दाखिल बा शामिल के शामिल। आमाल सालेह से ईमान में रोशनी और कमाल पैदा हो जाता है। नेक আমলের দ্বারা ঈমান মধ্যে আলো আসে, কি আসে? আলো আসে এবং কি আসে? পরিপূর্ণতা সৃষ্টি হয়, পরিপূর্ণতা